Bon, donc on chauffe la réaction hydrohalogénation. Réaction hydrohalogénation. On a la réaction d'hydrohalogénation. L'addition de un HX sur l'alcène. HX, H charge partielle positive, X halogène charge partielle négative, HX on a HCl, HR ou la HI. En forme halogénure d'alcane. Quand on a deux carbones hybridés sp3 ou on a deux carbones hybridés sp2 ou on a deux carbones hybridés sp3, on a HX halogénure d'alcane. Ok, alcène, substrat, produit, c'est un halogénure d'alcane. Ok, quel est le mécanisme de la réaction? Le mécanisme est en deux étapes. On a le catalyseur directement. On a la double liaison. Bien sûr, on va dire la double liaison hors du plan. On va dire en avant, en arrière. Ok. Il y a les substitutions. Donc, on a la stéréochimie qui compte HX proche la double liaison. La polarisation, charge positive, charge négative. Bien sûr, la double liaison, il était l'attaque parce qu'elle est riche en électrons. Elle va attaquer le proton avec un départ de X, maintenant le proton, pour former un carbocation. Le HX s'appelle l'atome. Nous formons un carbocation parce que les électrons, un des atomes de carbone, il dit le proton, il dit les électrons à la liaison et attaquer bien le proton, des électrons donc chargés positivement. Les électrons, ils disent un des atomes de carbone. Vous les charger positivement un carbocation. Bien sûr, plus X- libre. C'est la première étape. Formation tel carbocation après l'attaque tel HX au départ tel X-. Étape 2. Deuxième étape, chez sera l'attaque tel le X. L'attaque tel X. Le carbocation X chargé négativement, riche en électrons, va attaquer le carbocation. Bien sûr, l'attaque d'air les deux faces. Maintenant, X-, soit attaquer vers la face ou les attaquer vers la face. Et on obtient les deux produits possibles, soit cette forme, X mal H, le même côté. J'obtiens une éclipsée ou une anti, une décalée vers la forme H mal X en position anti. Maintenant, j'obtiens une décalée. Ok. Donc, c'est le mécanisme de la réaction d'hydrohalogénation. نروحوا la stéréochimie. Donc يشبه بزاف الميكانيزم تاع la réaction d'hydratation. La stéréochimie de la réaction. traiter la stéréochimie qui traité pour l'hydratation, نحكي على l'alcène symétrique. Donc c'est presque le même travail. Des liaisons en avant, en arrière. des groupements éthyle fait la position, méthyle هنا méthyle هنا. هذا قلنا alcène
symétrique. La première étape, on a l'attaque de H. Le H نجم يديه هاد le carbone غادي يديه هاد le carbone. Donc il y a deux possibilités, on obtient deux formes. On forme le carbocation fait de la position. Ou j'obtiens cette forme. Carbocation est l'atome de carbone. On a fixation de H. On a l'attaque de le X. Le X, moi, attaquer fait le côté. Attaquer fait le côté. Bien sûr, j'obtiens 4 molécules possibles. Former les 4 stéréoisomères, parce qu'on va former 2 carbones asymétriques, mais 4 stéréoisomères possibles. Ok? H, éthyle, 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 X, méthyle, plus H, éthyle, méthyle, éthyle, méthyle. Soit la forme H هنا X éthyle, éthyle, méthyle, méthyle. Et dernière forme X fait de la position anti مع H H هنا H هنا éthyle, méthyle, éthyle, méthyle. Ok. Bien sûr, quand X c'est un atome de brome, on a Br, HBr. Ok. Quand X c'est un atome de brome, maintenant je forme toujours 3, 4 nomenclature. Ok. هنا bon, X 1, 2, 3, 4 هنا 3, 4, 3, 4. ok. هنا دوكا نحكو على ستيريوزومير نحكو 3 S 4 S. هنا bien sûr هنايا عندنا 3 0 bon هنا عندنا 4 S. هنا عندنا 3 0 bon هنا 4 R. هنايا bien sûr le dernier 3 0 4 4R. Non, attends. Non, on a 3S. 3S, parce que la rotation est 3S. 4R. 3S, 4R. Il a dit 3S, 4R. Comme les 4 possibilités, on goulot la réaction qui machine le 4R. Hydratation, réaction non stéréo sélective. Stéréo sélective, ou un goulot stéréo sélective. Qui t'atteint deux molécules, mais t'atteins les possibilités. T'atteins les deux, par exemple, t'atteins les deux.
هاد لي دو غادي يكونوا امبوسيبل لا فورماسيون تاعهم تفورمي لنا غير دو معناتها ما نفورموش 4 فورمو 2 حنا نقولوا ستيريو سيليكتيف بصح كي تعطينا كاع لي بوسيبيليتي لا رياكسيون اي نون ستيريو سيليكتيف اوكي باسكو لاطاك غادي تندار في لي دو فاس كان لاطاك تندار في اون فاس وحده نقولوا لا رياكسيون اي ستيريو سيليكتيف نزيد نحكي على لا ريجيو سيليكتيفيتي ريجيو سيليكتيفيتي نحكي عليها في لو كا تاع لي زالسان بيان سور ديسيميتريك معناتها ما عندهمش سيميتري ما عندهمش لي ميم سبستيتيون قلنا نديرو هنا ايتيل ندير هنا اش هنا ندير ايتيل وهنا ندير ميتيل هنا لالسان اي ديسيميتريك ديسيميتريك هنا كندير حدا هاد لالسان ندير اش سي ال دونك لاطاك تندار في هاد لو سيت ولا في هاد لو سيت بيان سور دابري لا ريغل دو ماركوفنيكوف هنايا دو كربون ما عندهمش لي ميم سبستيتيون l'atome le proton H+ s'additionne à l'atome du carbone le moins substitué معناتها l'addition تندار في هاد لو سيت وما تندارش في هاد لو سيت اوكي علاه pour former هذا pour former هاد لو carbocation le plus stable هنايا تندار H في هاد لو سيت on forme ça on forme تانيت éthyle méthyle وهذا carbocation le plus stable bien sûr هنايا عندنا le Cl- est attaqué les deux faces معناتها la réaction كنحكوا على stéréochimie la réaction est régiosélective parce que كاين H+ l'addition تاعه ندارت هنا وما دارتش هنا اوكي ندارت في ان سول سيت دابري لا ريغل دو ماركوفنيكوف حكينا عليها بصح كي نحكي ستيريو سيليكتيفيتي لاطاك غادي تندار في لي دو فاس معناتها لا رياكسيون اي نون ستيريو سيليكتيف معناتها سوا عندي هاد لا فورم ايتيل ميتيل ايتيل اش بيان سور هنا كربون اسيمتريك هنا ما عندناش كربون اسيمتريك ولا j'obtiens la décalée éthyle méthyle H carbone asymétrique هنا نحكي على une configuration S هنا نحكي على une configuration R ok mélange acémique parce que 50% de Cl- attaqué fait de la face ou 50% attaqué fait de la face معناتها كنحكوا على ال H+ نقولوا réaction et l'addition تاع ال H+ نقولوا la réaction est régiosélective معناتها في الكا تاع l'hydratation ولا في لو كا تاع l'addition ولا l'hydrohalogénation la réaction تكون non stéréosélective اوكي باسكو لاطاك تندار في لي دو فاس بصح في لو كا تاع لي زالسان ديسيميتريك لا رياكسيون اي ريجيوسيليكتيف معناتها نحكي على لا بروتوناسيون تندار في سيت وما تندارش في ان سيت اوكي دونك هذا لا رياكسيون تاع هيدروالوجيناسيون